Hello, viewers. Alomman namuri kina chan pacha khan brai life to kiman precious ase janekwe. Believe it or not, near-death experience kura khan majore one of the worst experience joakali Chile de ekchun manubra experience kura honi ba ase. 49 sal til Simankas aro laga mota bacha 23 sal Entriel Simankas Chilean Patagonia Ocean de back rafting kuri kina thaka homoy Achanak humpback whale pani pithor bra olai gina Entrian Simankas to for few seconds khai dia thagise. Holebi luckily 3 seconds pichide Entrian do sped out kuri gina chan pacha ekdam worst near death experience kura thagise. Entrian bra video ru koise ki tai laga pichide in a second something like dark blue or white bra tai ke cover kuri dia koise. Tai laga bhabana do moi do kiba laga mukte ase aro moi do khai di ase koi gina few seconds nimide completely hope loss hua koise. Aro tai ke well laga slimy saliva bra touch kora aro feel kora bi tai koise. Holebi achanak tai lagai kena thaka life jacket bra tani kena pani laga surface te ola pichide hi tai du chindare ase koi gina yat aha ekdam worst incident hua janai di ase. Wednesday din de Hyderabad te ekta incident inaga hoise ki Hanuman laga temple te thaka shivling osor de ekta piece of mangsu paise. Inaga pa bra priest khan bra aro devotees khan bra aro tate thaka localities khan bra eduro manu laga kame hobo koi gina ta khan suspect kura thagise. Inaga suspect kura bra localities manu khan bra police khan madi gina edu laga case tu hole investigate kurule police khan ge kwa thagise. To inaga police khan bra CCTV footage khan check kurigana investigate kura time de last day paise ki etu manu laga kam nohoy hole bi pili laga kam thagise kugana police khan bra etu case to solve kurigana etia dade public khan bi ekdam sandi de buhija honiba ase. 13 of February 2025 din de Kerala de ekta temple festival thakaram de tuita elephant wild hoi jagana tate thaka manu khan 3 jun morai dia honi pai ase aro 36 jun du hole chokam guri dia honi pai ase. Hona hisab te elephant wild hua du hole edu festival de crackers khan mara nimide inaga wild hoi gina edia moi bra koi dia incident hole kute 3 jun older manu khan morise aro 36 jun du chokam guri dia Kerala de hua bivorsan amna ke janai di ase. Itu incident do Bihar de choagale take place kura ase. Bihar laga boxer de ekta chief minister Nitish Kumar laga yatra ekta thagise. To edu district headquarter de Nitish Kumar naha akide ekta stage de ekdam phal bra flower pot khan loigena decoration kura thagise. To right after edu meeting aro edu yatra khatam hoa bichide flower pot to hole tade jama kura locals manu khan bra antas de edu flower pot khando chu gurigena nohole thurigena loija edu incident ekta ase ekdam unusual incident ekta hua viewers khan anan ke Bihar do hua janai di ase. Uttar Pradesh laga Unnao district te ekta moda Rakesh koigena thaka tai laga maiki Sandi Devi 22 days nimide missing hua edu napai kena thagise. Edu moda Rakesh pra everywhere tai pisarise holebi tai laga maiki laga traces to napai kena thagise. ढूंढ के थक गए कोतवाली में एफआईआर दर्ज करी इनकी ऑनलाइन भी करवाई पोर्टल पे भी करी और इंटरनेट पे तस्वीर भी व्हाट्सएप करी पर्चे भी लगवाए. To inaga napai kena thaga homoy de tai laga moda Rakesh to ektin tai laga sukut olo phal noha bra ekta civil hospital le jaise. Civil hospital le charam de tai bra ekchun manu bra uthigena pani manga hunise. To edu awaz tu hole tai laga maiki laga awaz ekdam familiar ho bra tai turn gurigena sadam de achanak tai laga maiki du hole pisna de khomai gena thaka aro edu bijide tai chun after 22 days 7 February 2025 din de ekta civil hospital de unite kurula para ekdam heart touching incident be viewers an anan ge koi di ase.
How are you, man? Good, how are you, my man? Pretty good. Are you a nurse, a doctor? I'm a doctor, my man. A doctor for what? In hospital. What about you? Where you from? I'm from Israel, from the Holy Land. You know what? I'm gonna be really honest with you. All right. I'm gonna be really honest with you. You actually got a really, really beautiful eyes. Thank you, But man. I'm so upset that you're Israeli. Like, eventually you're gonna get killed and you're gonna go to Jahannam, inshallah. You but think- like these pretty eyes, they should stay in this world for longer. Why do you Like, think? I'm Why sorry. do you think I'm gonna get killed? It's Palestine's country, not your Hello. country. You piece How of are you? shit. What's your name? One day, One day. One day. your time will come and you will die the most. How are you, man? ভিউয়ার্স এইটো ইনসিডেন্টটো হলে সিডনিতে হ্যাপেন করা আছে সিডনি লাগা হসপিটাল একটারে দুইটা নার্সেস পৰা একটা ইসরায়েলি মানুকে ট্রিটমেন্ট করা থাকিছে তাইকো ওল্টা ট্রিট করা লাভটো হলে এইটো পেশেন্টকে ইসরায়েলি মানুহটো হলে ওল্টা মৰাই দিব তাহান বা ট্রিটমেন্টত নাদিব কগনা এইটো আজিকালি টিকটকতে ভাইরাল হোৱা ভিডিও একটা আছে এনেকা হোৱা পৰা এইটো পাৰ্টিকুলাৰ সিডনি হসপিটাল খান পৰা এইটো দুইটা নাৰ্স কটো হলে সাসপেন্ড কৰি দিয়া শুনিবা আছে সাবি ভিউয়ার্স খান এইটো লগাই ইনসিডেন্ট পৰা এতিয়া স্পেশালি ইসরায়েলি আৰু প্যালেষ্টাইন মানুহখান একচুনকে পাব্লিক খান বি কিনেকা চকুত চুলিকিনা আছে মন সব পৰা থ্ৰু দিস ভিডিও লাৰ্ণ কৰিবলৈ পাৰি আছে তো এইটো ভাইরাল ভিডিওটো হলে টিকটক পৰা আছে সিডনিতে হ্যাপেন কৰা গোটেই ইসরায়েলি পেশেন্ট হলে ট্রিট নকৰিব ট্রিট কৰা লাভটো হলে মৰাই দিব কইনা এইটো দুইটা সিডনি নার্স দুইজন পৰা এনেকা কোৱা পৰা তাইজনকে সাসপেন্ড কৰি দিয়া আপনানকে এইটো নিউজ পিচ জানাই দি আছে এতিয়া ভিউয়ার্স লাস্টে একটা হর্স পৰা একজন মানুহ ড্রাউন হৈ গনা থাকা বাঁচাই দিয়া খবৰ এনেকা জানাই দিব এইটো ইনসিডেন্টটো হলে 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 দিনটো হোৱা থাকিছে এতিয়া মই প্ৰায় স্ক্ৰিনতে দেখাই দিয়া হৰ্সটো হলে হোৱাইট ড্ৰাগন আছে তাই লগা নামটো হলে তো এইটো হোৱাইট ড্ৰাগন আৰু তাই লগা অনাৰ তাইজন ৰিভাৰ বেংক একটা দে ট্ৰেইনিং লৈ থকা সময়তে একটা ব্ৰিজ পৰা মানুহটো হলে নদীকে কিৰা থাকিছে এনেকা কিৰি যা পৰা তাই লগা বাচ্চাটো হলে একদম জোৰ পৰা কান্দিছে এইটো শুনি কিনা এইটো হোৱাইট ড্ৰাগন আৰু তাই লগা অনাৰ তাইজন পানীতে খুচি কিনা এইটো ড্ৰাউন হোৱা মানুহটো হলে বাচাই দিয়া থাকিছে আৰু শুনা হিচাপতে এইটো হোৱাইট ড্ৰাগনটো হলে 7 ইয়াৰ্সে আছে আৰু তাই আজিকালি ট্ৰেইনিং লৈ থাকা পানীতে বি একবাৰ বি খুচা নাই গৈছে তো ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম পানীটো খুচা টাইমতে তাই একো ৰিচিষ্ট নকৰি কিনা এইটো মানুহটো বাচাই দিয়া থাকিছে হলে বি সেট খবৰ একটাটো কি আছে বোলেতো এনেকা খুচা পৰা বিমাৰ হোৱা না তাই এইটো লাগে ইনসিডেন্ট হ্যাপেন হোৱা বিজদে এইটো হোৱাইট হৰ্সটো হলে বিমাৰ হৈ কিনা এনিমেল ডক্টৰছ খান পৰা বি তাই লগা লাইফ সেভ কৰিবলৈ বেছি কোচিছ কৰিছে হলে বি নাপাৰে কিনা 11 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 দিনতে এইটো হৰ্সটো হলে বিমাৰ পৰা মৰি যা একদম সেট খবৰ শুনিবা আছে তো এনেকা এইটো হোৱাইট ড্ৰাগন হৰ্স পৰা মানুহ বাচাই দিয়া নিমিতে তাইকে অনাৰ কৰি কিনা তাতে থাকা লোকেলিটিজ খান পৰা ৰিভাৰ বেংক দে তাই লগা ষ্টেচুটো বনাই কিনা তাহান এনেকা মেমৰি নিমিতে এনেকা ৰাখুলা আছে কৈ কিনা খবৰ পাবি ভিউৱাৰ্ছ আপনানকে আজি লগা ভিডিঅ পৰা জানাই দিয়া আছে তো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিঅ এণ্ড সি ইউ অন মাই নেক্সট ভিডিঅ